बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप विद ज़ुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 13 अप्रैल 2024 लंदन में मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है और मौसम मकबूजा पाकिस्तान की ख़बरों में भी आए दिन बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। जो तशद्दुद और जुल्म की जो वाक़यात हम आए दिन सुनते हैं उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जाता है। आज भी एक ये वाक़या किसी ट्रेन में पेश आया, जो वीडियो सुबह से चल रही है, उसको मैंने देखा है कि उस वीडियो में जो पुलिस वाले हैं एक खातून और उसके बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं ट्रेन में। फॉर व्हाट्सएवर इज़ द रीज़न, उसमें पता तो नहीं चल रहा रीज़न क्या है, लेकिन जुल्म, बर्बरियत और निज़ाम की जो नाकामी है वो उसका मुंह बोलता एक सबूत है। और जो चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये हो रही हैं, तो फिर कुदरत का निज़ाम है कि रिटेलिएशन में फिर लोग मैं तो ये सोचता हूँ, और मैंने अपने ये पिछले व्लॉग्स में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि ये चीज़ जब हाथ से निकल जाएगी या कोई एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें आम पब्लिक का बंदा खड़ा हो गया, जो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने खड़े होकर फ़ौजी को थप्पड़ मार दिया या किसी पुलिस वाले को थप्पड़ कोई मार देगा एक दिन, वो तो एक जैसी वीडियो आएगी उसके बाद हर बंदा फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जुल्म को तो फिर आप एक ना एक दिन तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से तो रुकेगा ना, कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना। 24 करोड़ आवाम है सर, कितना आप इसके ऊपर लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे। ये बड़ी खौफनाक एक बात है, बड़ी एक खौफनाक प्रैक्टिस है। और इसके ऊपर जितना भी ज़्यादा डिस्कस किया जाए पब्लिक को, आवाम को, आखिर में ये खड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा जी, ये पुलिस वाले कहते हैं ये रिज़ाइन कर रहे हैं पुलिस वाले पुलिस वालों से और बहुत ही क्या कहते हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं जो वाक़या हुआ है, पुलिस वालों को मारा गया है फ़ौज की तरफ से। और वो बड़ी बेचैनी फ़ौज के पुलिस के जवानों में पाई जाती है, और पुलिस के जवान जो हैं वो धड़ाधड़ वो रिज़ाइन कर रहे हैं और बहुत बेचैन होकर, और ये कि हमारे साथ क्या हो गया। कुत्ते हैं कुत्ते, ये पुलिस वाले कुत्ते, इनको तो कुत्ता भी इनकी तौहीन जो है वो कम है। ये पुलिस हो या ये जो फ़ौज है, जो आपस में दो कुत्ते जैसे मैंने कहा था लड़ पड़े हैं आपस में, तो इन कुत्तों को ये नहीं नज़र आता ये पिछले 2 साल से, चले पिछले तो छोड़ें, 2 साल से ये लोगों के ऊपर कर रहे हैं। लोग ये औरतों को घरों से निकालते हैं। आज जो वाक़या हुआ है ट्रेन में मार रहे हैं बच्चों को और ख़वातीन को, और जो एयरपोर्ट के ऊपर उसने वो फ़ौजी ने बच्ची को पटका था ज़मीन के ऊपर। तो कुत्तों उस वक्त तुम बेचैन नहीं होते कि हम क्यों तशद्दुद कर रहे हैं या पुलिस वाले क्यों तशद्दुद करते हैं? तो पुलिस वाले अपने भाइयों की मुखालफत में इस चीज़ का तो इन्होंने हलफ भी उठाया होता है कि अवाम की जान माल के लिए ये काम करेंगे। अपने हलफ से गद्दारी करते हैं, ये हराम खाते हैं खुद भी और बच्चों को भी खिलाते हैं। ठीक है, उस वक्त कहाँ गया आपकी आपकी बेचैनी जब आम लोगों के ऊपर आप जुल्म करते हैं? तो ये लावा तो फटना था और ये लावा फटेगा, और आगे से आगे आपको अभी पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। निज़ाम सारा मफरूज करके रखा हुआ है। और इसके बाद जनाब ये पशीन में जो पीटीआई का बहुत बड़ा एक जलसा हुआ है और पब्लिक फुल चार्ज थी, लेकिन मैं इसमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा कि जो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में पहले गालिबन 12 अप्रैल की डेट दी थी, जो मुल्क गिर एहतजाज है। मुल्क गिर का जब लफ्ज़ यूज़ होता है तो नाज़रीन इसका मतलब ये होता है कि एक साथ मुल्क में पूरे में एहतजाज का वो सिलसिला शुरू किया जाएगा। वो नहीं हुआ। अभी ये पीटीआई की लीडरशिप बताएगी, ये कुछ कहेगी कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, क्यों ये प्लान चेंज हो गया। या खान साहब जब आएंगे मंजर पे या उनका कोई बयान आएगा तो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे कि असल में चक्कर क्या है और ये जलसा क्यों नहीं हुआ या आगे की इनकी प्यार है। रादर दैन जैसे ये मैं सुना हूँ पीटीआई का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन यह मैं कुछ हफ्तों से ये देख रहा हूँ और सुन भी यही रहा हूँ कि ये सिर्फ सारा सिलसिला उस साइड पे ही हो रहा है।
ہے نا جی. یہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا ہے, ایک کوشچن ہے یہ بہت بڑا. اور پنجاب کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ وہ آپ لوگ آ رہے ہیں اوپر اس کے ٹی وی کے اوپر آگے پریس کانفرنس کر رہے ہی آ رہے ہیں, ڈائلاگ شلاگ بولا, اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد میں کھانا شانا خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھانے شانے کھلائے جو صحافی بلائے ہوتے ہیں ادھر کرائے کے, اور اس کے بعد تو کون تو میں کون, سارے ادھر ادھر, ہے نا جی. تو یہ ایک جواب طلب ایک چیز ہے کہ وہ جو جلسے آپ نے ملک گیر احتجاج کا جو آپ نے جیسا شروع کیا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ جو جلسے تو آپ کر رہے ہیں, لیکن خان صاحب کی رہائی کے لیے جو مین ایجنڈا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کو رہا کرانا, آپ کیوں نہیں جاتے اڈیالہ جیل کے باہر؟ جس دن کوئی لیڈر کوئی گروہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر دھرنا دے گا کہ خان صاحب کی رہائی تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں تب مانوں گا کہ لیڈرشپ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ لوگ اپنا پراپر طریقے سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. فی الحال تو کچھ بھی نہیں لگ رہا, نتھنگ از ہیپننگ, کچھ بھی نہیں لگ رہا. میں نہیں مانتا کہ یہ جو نظام آپ چلا رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی سلسلہ کوئی بنے گا, کیونکہ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں اور خان صاحب تک جیل سے جب تک باہر نہیں آئیں گے تو ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ کسی نے ان کے لیے کچھ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب تبھی جیل سے باہر آئیں گے جب خان صاحب خود کو ایفرٹ کریں گے یا ان کو اللہ توکل ہی ہے, ورنہ پبلک اور ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھسی, ٹوٹل کھسی. بہت اہم خبر ہے معیشت کے حوالے سے ناظرین, معیشت کے حوالے سے جو انتہائی افسردہ اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ 12 کروڑ پاکستانی آؤٹ آف 24 کروڑ 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ پاکستانی غربت کی سطح کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. استغفر اللہ سر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہولڈ رکھا ہوا ہے, اللہ آگے بھی کرم کرے پاکستان کے اوپر. میں تو آج سے جب سے اس خبر سن رہا ہوں یا اس کے اوپر تجزیے اور لوگوں کے, تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں ناظرین کہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی. مثلاً غربت کی سطح کا عام لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ سروائیول کے لیے انسانیت سے ہٹ کر اپنے سروائیول کے لیے آپ کچھ بھی مثلاً کر سکتے ہیں. اگر بھوک لگی ہے, جیسے وہ فلسطین میں ہم نے دیکھا کہ وہ بچے گھاس کھا رہے تھے, تو پاکستان میں بھی سیم ایسی ہی سچویشن ہے. غربت کی سطح سے نیچے یہ ہے کہ جیسے بہت ساری پاکستان میں جو لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کیونکہ سروائیول نہیں ہوتا, تو وہ غربت کی سطح کے نیچے سے آ جاتی ہیں, آ کے اپنے دھندے شروع کر دیے, اور مرد حضرات جو ہیں وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں. اور وہ سلسلہ ابھی کوئی اتنا زیادہ شروع تو نہیں ہوا, لیکن جو حالات چل رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. اور جو 12 کروڑ عوام جو غربت کی سطح کے نیچے گزار رہی ہے, یہ ایک بڑی خوفناک علامت ہے ناظرین, اور اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا. اور اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملک وہ بندہ چلا رہا ہے جو کچھ جس میں عقل ہو یا کوئی تھوڑا سا کوئی اس میں خوف خدا ہو. وہ تو سارے کھسی ہیں, اور جو چلا رہے ہیں وہ بھی مادہ پرست لوگ ہیں, وہ اپنے چکروں میں ہیں. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر پاکستان اس ٹائم چل رہا ہے. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ سالوں سے ہے, اور سیاستدان ویسے ہی ہوس کے پجاری ہیں. تو پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ, عوام کا اللہ ہی حافظ. اب تک کے لیے اجازت, اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پہ بٹن ضرور دبائیں, اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.